الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك واجعلنا وأهلنا وطلابنا من علمائك العاملين. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف والإمام جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الإكليل في استنبات التنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين رب يسر ولا تعسر وعين برحمتك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. Kalaban menyebut asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillah tinin setajana wajilillahi panika ekagung Allah allazi dzat anzala sanranaki Allah ala abdihi ing atas kabulan Allah alkitab daka kitab Al-Quran tibyanan likulli syai' karena ajlas aki adik saban-saban situ-situ wa ja'ala ban atatiyaki Allahu daka alkitab yakni Al-Quran syifaan daka obat likulli ayyin adik saban-saban kabuduan wa hudan ban pitatu min kulli ghayyin dari saban-saban kesesatan. Wassalatu bantining rahmat tambana rahmat. Wassalamu ban keselamatan ala Muhammadin panika mukatib ingat Nabi Muhammad al-mab'uth sayutus min asyrafi qabilatin dari paling mulajana qabilah wa akrami hayyin ban paling mulajana kampung hay kampung wa ala alihi ban mukatib ing atas keluarga Nabi Muhammad wa sahbi ban sahabat Nabi Muhammad ma laja dhamiun salaki nyandar dhamiun pasar orang sepelka lirayin nyandar kaangku inga oleh kasegeran orang mun nginom ni kaseger orang pelka ni kasegeran. Napa maksudnya nyandar lirayin selaga orang pelka ni kaki teroh beres salawat dan salam senantiasa ia selamanya sampai bila kaya orang ban pelka teroh beres. Wa ba'du ban samarina faqad qala Allah Ta'ala maka angku adabu pasal Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' ban anranaki sangka 'alaika ing atas sebabna Muhammad al-kitab daka al-Quran tibyanan kalaban penjelasan di kulli syai' atau karena pada di kulli syai' kan di siapa-siapa situ-situ. Wa qala ban adabu pasal Allah Ta'ala wa ma farratna fil kitab min syai' ta angin kalaki siapa sengkok fil kitab dalam Al-Quran min syai' dari situ-situ yakni semua terbahas dalam Al-Quran. Wa qala ban adabu pasal kustakalni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun satakunu bakal epangki fitanun pon apa banyak fitnah takunu yakni tam ada khabar kila itabuaki wa mal makhraju minha bantining pon apa pani kecelan keluar minha dari kan sefitan dari cara nak keluar dari fitnah kadin rasul qala adabu pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitabullah kitab ajunan Allah subhanahu wa ta'ala fihi dalam kitabullah naba'u ma qablakum tining cerita na barang qablakum saya belum mati mingkapi wa khabaru ma ba'dakum khabar barang ba'dakum semanti mingkapi wa hukmu ma bainakum ban hukma barang bainakum si antam mingkapi akhrajahu at-Tirmidzi. Maka keluar hudak hadis at-Tirmidzi Muslim at-Tirmidzi wa ghairuhu ban lainna Imam at-Tirmidzi. Wa qala Sa'id bin Mansur fi sunanihi ban adabu pasal Sa'id bin Mansur fi sunanihi dalam sunan kan toh kitab hadis seesosan pada ban fiqh. Kalau dari tahara, dari solat
Sunan. Haddatsana Hudayj ibn Muawiyah an Abi Ishaq an Murrah an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man arada al-ilma tini siapa orang arada panika karep siapa man al-ilma dak ka ilmu pengetahuan fa alaihi maka panika ing atas iki man al bil Qur'an tining kalaban Al-Qur'an fa inna fihi maka saungkuna fihi panika dalam engki Al-Qur'an khabar al-awwalin apa khabar banyak-banyak orang sekada wal akhirin banyak-banyak orang sekabudi. Qala al-Baihaqi adabu pasara Imam Baihaqi aradah ngasawakani pasara Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bihi kalaban itu dabu usul al-ilmi dak banyak-banyak dasar ilmu. Wa qala al-Hasan al-Basri man adabu pasara Hasan al-Basri anzalallahu anranaki pasara Allah taala 104 kutubin dak ka 104 banyak-banyak kitab 104 kitab. Auda'a ulum thalathah anyab pasir Allah ulum thalathah dak ka adam auda anyab pasir Allah ulum hada banyak-banyak ilmu nah engki mi'ah wa arba'ah kutub nikah arba'atan minha dak ka 4 minha dari ka segi arba'ah kitab. At-Taurat arba'atan dak ka 4 ilmu sebada dari 104 kitab nikah papolong sabak nang 4 kitab. Napa kitab sempat At-Taurat ternyata Taurat wal Injil wal Injil wal Zaruban kitab Zabur wal Furqan ban kitab Al-Quran. Thumma auda maka kari-kari anyaba besar Allah anyaba anitep aki anyaba. Ulum thalatha dak ka banyak-banyak ilmu na kitab setelah Al-Furqan dak ka kitab Furqan. Dadi sekap pina kitab 104 itu berada dalam Al-Quran. Thumma auda maka kari-kari anyaba besar Allah ulum Al-Furqan dak ka banyak-banyak ilmu na kitab Al-Furqan Quran Al-Mufassal dak ka surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal tidak pandaan. Thumma auda maka kare-kare anyaba besar Allah ulum al-mufassal dak ka banyak-banyak ilmuna surat-surat mufassal Fatihatul kitab dak ka pamuka na kitab yakni surat Fatihah. Faman alima tafsiraha kana kaman alima tafsir al-kutubil munazzala maka tininsa orang alim apa nika ning man tafsiraha dak ka tafsir Fatihatul kitab kana maka bada pasal man kaman panika kati orang alim masih orang pasal man tafsir al-kutubil munazzalati atau munzalati pada karena terkadang Allah debu nazzalna terkadang Allah debu anzalna al-munazzalah saya taranaki pun apa kutu sekapi papa 104 kala Qur'aning dari Fatihah. Maka dawuh Sayyidina Ali paman kang nafsir dak salat Al-Qur'an itu bisa lebih dari 70 kitab. Ala kulli hal kita dento secara garis besar. Tak kira hukum secara terperinci. Akhrajahul Baihaqi fi Syu'ab makluar huda itu hadis Al-Baihaqi pasal Imam Baihaqi fi Syu'ab dalam kitab Syu'abil Iman. Wa qala al-Imam Syafi'i bin Adab pasal al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu jami'u ma taquluhu al-ummah syarhun lis-sunnah. Dan sekap pina barang taqulu sa'adabu udak ka maklumatu pasal banyak-banyak imam ulama syarhun panikah anyarai bahas lis-sunnati kan di hadis. Wa jami'u syarhi sunnah bandini sekap pina nyarai hadis syarhun lil Quran panikah anyarai lil Quran kan di Quran. Jadi intilah kapi badan ng Quran. Wa qala ba'du salaf bin adabu pasal setengah ulama salaf ma sami'tu hadithan ta'miran pasal kaula hadithan dari situ hadis illa tamastu lahu ayatan min kitabillah angin anyop pare pasal kaula lahu ikan di hadis ayatan dak situ ayat min kitabillah dari kitab Allah. Tamastu itu anyop pare atau amangki. Setiap benda pembahasan dalam hadis pasti dalam Al-Qur'an dikebada siapa. Wa qala Sa'id bin Jubair bin Ustaz Sa'id bin Jubair ma balaghani hadithun Rasulullah tak dapat ni dak kaula hadithun pada situ hadis an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wajhi ing atas selenaki hadis illa wajadtu angin amangki pasal kaula misdaqahu dak kasema pendar dak hadis fi kitabillah dalam kitab Allah. Setiap benda hadis saya dapat dak ke beliau pasti dalam Al-Quran ni kebedah saya pendaraki yakni saya jelasaki. Akhrajahu makluar huda itu hadis Ibnu Abi Hatim pasal Ibnu Abi Hatim. Wa qala Ibnu Mas'ud man adabu pasal Abdullah Ibnu Mas'ud idza haddatsukum bi haditsin anba'tukum bi tasdiqihi min kitabillah. Nalika nyerita kisah pasal kok kum dak tibingkapi bi haditsin kalaban situng hadis anba'tukum maka nyerita akina sengkok kum dak tibingkapi bi tasdiqi kalaban si apendaki hadis min kitabillah dari kitab Allah. Akhraj makluar huda itu hadis Ibnu Abi Hatim pasal Imam Ibnu Abi Hatim. Di setiap sebadah hadis
pasti beda yang membenarkan dari Al-Quran. Wa qala Ibnu Mas'ud man dawu sayyidina Abdullah bin Mas'ud aidan unzila fil Qur'ani kullu ilmin. Etaronaki dalam Al-Quran pun apa sapan ilmu. Wa buyyina lana fihi kullu syai' ban ajlas akilana ikan kalau istajafi dalam Al-Quran kullu syai' pun apa sapan situng. Walakin batatapena ilmu na tining pangaoning nakahula saja yaksuru panika manda panapa ilmu na amma daripada buyina saya jelas kimalana kalau itu saja fil Quran dalam Quran. Cuman pengetahuan kita saja seorang saya tak dapat siapa. Akhrajnya keluar huda itu hadis Ibnu Jarir Basri Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim bin Ibnu Abi Hatim. Wa akhraja Abu Syekh fil 'Azamah. Dan keluar pasal Abu Syekh dalam kitab Al-'Azam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah sa'akun masal Allah taala law aghfala syai'an lamun aningkal ki makna aslinya ghafala lupa. Tak mungkin Allah lupa aningkal pasal Allah syai'an dak ke situ-situ la aghfala dzarra maka yatin aningkal pasal Allah az-dzarra tadak ka dzarrah dzarrah deka atom partikel terkecil atom biasa berkabarnya kene ngam wal khardalah bandaka khardala bijisawi wal ba'udah bandaka rengi dalam Al-Quran dzarrah disebut khardala disebut ba'udah disebut perkara ini wa qala Syafi'i aidan menadabu pasal Imam Syafi'i aidan kalaban pola jami'u ma hakama bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu min Al-Quran. Tini sakap pina barang hakama sa'amu tasbihi kalaban amma an-nabiyyu pasir kustekannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa maka tiningka di saengki ma mimma panik setengah dari barang fahim masih faham huda kama pasai masih paham pasal Imam Syafi'i huda kama bainal Qur'ani dari Quran. Setiap potosan hukum dari ajunan kustekannya Nabi ni pasti pemahamna kanjing Nabi dari Al-Qur'an. Qultu adabu pasal kaulah al-Imam Al-Suyuti wa yu'ayyidu hadha ban anolongi makuat hadha daka dabu qauluhu panapa dabu nakustekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inni sangkuna pasar sengko la uhillu panika ta ngalalaki sengko illa ma ahallallah angin barang ahalla sa ngalalaki Allah sallallahu fi kitabih dalam kitab Allah wala uharrimu banda ngaramaki sengko illa ma angin barang haramallahu sa ngaramaki pasar Allah fi kitabih dalam kitab Allah rawanya letaki huda ka kali itu hadis bihadal lafzi kalaban pada lafaz At-Tabrani pasal Imam Tabrani fil Awsat dalam kitab Al-Awsat min hadis Ummul Mukminin Aisyah dari hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa qala Syafi'i aidan manadabu pasal Imam Syafi'i aidan kalaban boleh laisa tanzilu panikatoran mi ahadin kalaban situng orang fitin dalam urusan agama nazilatun pon apa perkara se toron atau se pangki nazila ka dito se pangki illa fi kitabillah angin panik dalam kitab Allah ad-dalil tining pitotu ala sabilil huda ing atas jalan pitotu fiha dalam keadaan nazila atau tanzilu bi ahadin fi nazilatu pada perkara se anyar datang laisa tada tanzilu panika anyar datang bi ahadin kalaban situng orang fiddin dalam urusan agama nazilatu pada perkaranya datang illa fi kitabillah angin panika dalam kitab Allah ad-dalil dalil ala sabil huda yang atas jalan pitatu fiha dalam angin nazila nikah al-umurul mustajaddah yakni perkara-perkara aja lambat ada corona cuman pan beda corona hukum Islam nikah mesti bisa nentuaki hukum apa karena beda pitatu si anunjuaki mengarah ke sana fa in qila maka lamun eta buaki minal ahkami ma thabata ibtidaan bis sunnah panika setengah dari banyak-banyak hukum mati ning hukum thabata tetap pada pema ibtidaan kalaban permulaan bis sunnah kalaban hadis lah mun beda orang ngocak ada nikah banyak nikah hukum dalam Al-Quran tak ada semua beda nikah hadis banyak qulna ajabu kal istaja dzalika tiningka disaengki ma thabata bis sunnah ma'khudun panika pontut min kitabillahi dari kitab Allah fil haqiqati dalam senyata lianna kitab Allah kana sangkuna apa kitab Allah Al-Quran awjaba panika wajib aki apa kitab Allah alaina yang atas kalau saja ittiba'ar rasul dak kana rasul sallallahu alaihi wasallam benar mungkin tak ada pembahasan dalam Al-Quran tapi pan beda dengan hadis wajib tara wajib tara karena Quran dia kan sematkon wa farada ban amar doa Quran alaina yang sekali saja al-akhdh dak kamun tut bi qaulihi kala bantabun rasul
maka pan beda dengan hadis ni bagian dari Quran juga. Maka cangkela ala wajhil ijmal, secara garis besar dia pasti Quran. Wa qala Syafi'i marratan bi Makkah, ban adabu pasal Imam Syafi'i marratan dalam situng ambal bi Makkah nang Makkah. Saluni atanya sampean kapini dak kakaulah. Amma daripada yang syi'tum saya kasokan sampean kapi, ukhbirukum maka ngabaraki kaulakum dak sampean kapi anhu tentang maming kitabillah dari kitab Allah. Tanya akina apa semangken bi kula jawab kalaban kitab Allah. Faqila lahu maka adabu akilahu ikan Imam Syafi'i ma tining pona pataqulu panik adabu pasal sampean fil muhrim dalam orang sa ihram yaqtulu halamat muhrim az-zamburah dak katawon dak nyaruan. Faqala maka adabu pasal kusta pasal Imam Syafi'i bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma bantining barang ata ari madatang kum dak tibing kapi ar-rasul pasal utusan fakhudhuhu maka mondok dabak nak kapi hudak ka engkima. Wa ma banda kebantining barang nahapan ka larang pasal engki rasul kum dak tibing kapi anhu dari ma fantahu maka nyekati binaka. Ini kan jelas. Napa maksud Imam Syafi'i? Ajib ada adabu Rasulullah. Ini kan adabu beliau adabu ni kan. Kita apa-apa. Intinya masalah ini kan tak apa-apa. Wa haddatsana Sufyan bin Uyainah an Abdul Malik bin Umar bin Rabi' an ibn Harrash an Hudzaifah an al-Yaman an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala sangkuna pasal Nabi qala wa nikadabu Nabi ittadunu ra'ban kafi bil ladaini kalaban dua orang min ba'di dari sama sengko Abi Bakar dan Umar nyata Abu Bakar wa Umar. Niki Imam Syafi'i saya cerita. Ayo tanya ke bibi kok seputar di Quran. Akhir beda orang katanya, dak remah hukum orang ihram, ma teh dak kenyaruan. Beliau dabu wa ma ataakum qala Allah Ta'ala wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, pas nyeritaki hadis beliau. Wa haddatsana Sufyan an Mis'ar ibni Kidam ibni Qais ibni Muslim ibn Tariq ibn Shihab ibni Umar ibn al-Khattab annahu sakuna basar Sayyidina Umar al-Khattab amara panika makon basar Sayyidina Umar bi qatlil muhrim kala bat amatna orang seihram az-zambur daka nyaruan senyengaan kas tarapah. Ini berarti dari Quran. Ala kulli hal abali daka al-Quran. Warawal Bukhari an Ibnu Mas'ud bin Yutaki pasal Imam Bukhari an Mas'ud dari Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an. Qala adabu pasal Sayyidina Abdullah bin Mas'ud la'anallahu ala'nat Allah sallallahu alwashimat tidak banyak orang bini sewashim seatatu wal mustawshimat tidak banyak orang bini senyuk onta Tuhan. Minta tatu ke orang lain atau tibi atau minta tatu laknat sareng Allah. Wal mutanammisati badaka banyak orang bini semuang buluna muah ales kes ni kata oleh tak oleh semakin jek banyak ni kata oleh mutanammisat laknat sareng Allah. Ana bahkan dekat itu termasuk taghyirul khilqah angob badak kapan apa saya etetiaki sarang anjuran Allah. Tapi ada buna fatwa azhar kecuali orang andi lake. Mon bi lake nah aidini kangkui legendatin ni kata masalah. Apa sebab karena maratin kalake ni keanjuran kalau bentalil hadis. Maka beliau kali itu hadis saya anjuraki maratin untuk laki ni pada kejadian dan nikah. Nikah keberi dalil bahwasanya keumuman mutanammisat kadintah elang kalaban hadis kadintah takhsis kalaban hadis mun orang bini adik laki nak kadintah ngidini bitin meratin operasi sumpama cantik dan semacam. Walaupun tak sekabin ulama ada tentang epon ni biasa kita benar. Faqa wal mutafallijat banyak orang bini mutafallijat gimana kira yang laki ni pada dasarnya mutafallij kiki kak dia entok nongko anu kapi rapi parata benda semacam mutafallij ni ada ketika maksudnya kak dia entok lil husni kangkui ganteng lil husni kangkui ganteng al-mughayyirat sing ngobah ka pirang bini li khalqillah ikan di katatina Allah penciptaan Allah. Ni kay kocak
ngobadak penciptaan Allah kecuali jangkit buru ring bini saya ada bukan ulama di antara illat terkadang tu karena nikah anipo dak kareng laki aja anipo dari khalqillah sebiasa Allahu a'lam ya perbedaan antara ulama jariyah tapi ketika adik laki kali itu tak masalah. Faqalat lahu imra'atun maka adabu lahu ikan di Sayyidina Abdullah bin Mas'ud imra'atun pasirareng bini fi dzalika dalam ka disdabu la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanawwis wal hajjat nikah. Faqala maka adabu pasir Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mali wa mali ban tining apa li panikakan disengkok la al-ano panika ta'ala la alam ta'ala dan pasir sengkok min man dak koreng la'ana Rasulullah sa'ala dan pasir Rasulullah sallallahu wa huwa ban tining engki seelak dan nikah fi kitabillah panika dalam kitab ajunan Allah Subhanahu wa taala. Faqalat maka adabu pasir areng bini laqad qara'tu ma bainal lawhayn kata angku ampun macam besar kalau ada barang dekat Quran bainal lauhain si antara dua lauh dua papan yakni kolek awal dan kolek akhir lauh ni ke papan saya maksud ki kolek fama wajadtu maka tak mangki besar kaula fihi dalam Quran ma ada barang takul saya ngocak siapa ada ri yang kok macam dalam Quran Allah alana da washimat wal mustawshimat wal mutamannis wal walijat qala atabu besar Sayyidina Abdullah bin Mas'ud la in qara'tihi laqad wajadtihi yang telamun maca ongku sababaan ongku ni kan karena pengulangan kelak kau tak maca tapi maksud maca kalaban tadabbur sababaan hidak ke Al-Quran laqad wajadtihi yang te ongku anam sababaan hidak ke engki ma ama qara'ti apa tak maca sababaan wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu ajib dengan Quran Allah jabu wa ma atakumur rasul makna nakika billah saya datang dari Rasulullah fakhudhuhu. Qalat atabu pasirareng bini bala engki hula macam ni kan qalat atabu Sayyidina Abdullah bin Mas'ud fa innahu qad naha anhu maka sangku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad naha panik aku alaka balasan Nabi anhu dari kadisa ma barangkala qala ibn Burrajan atabu pasir ibn Burrajan ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam syai'an fa huwa min al-Qur'an fa huwa fil Qur'an tining padang qala sa'adabu an-nabi pasal aku sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min syai'in dari situ fa huwa maka tining engki ma fil Qur'an panika bade dalam Quran au fi atau panika dalam Quran asluhu tining asalama au qarba atau sama pona pema au ba atau baca pona pema intinya pakun bade dalam Quran maka ulama banyak dalam nikah dalam usul fiqh ka'amma maka ada keterangan sebeda dengan Al-Quran napa keterangan sebeda dalam Quran hadis paling semacam di antara paling mudah hukum paling mudah dalam mengakan hewan kak jintok nikah pendapat tah mazhab Maliki pan lata harama ki bi Quran wis nyaman pan lata ngocaki najis bi Quran tapi mazhab Maliki ngocaki patek tak najis karena Al-Quran tak ngocaki najis kita boleh katakan mengakan kata benda semacam mazhab Maliki kan itu tak ada Al-Quran je pun lahu kata termasuk ketang dulu dalam bahasa macam ketang dalam mazhab Syafi'i tak boleh dalam mazhab Syafi'i kan itu al-hasyarat dia kata oleh rap-rap termasuk ceceleng ni termasuk hasyarat kata oleh ikan mula kadang tak biasa cicit bagus cuma akan ada masalah usul fiqh seperti poin perbedaan ulama kong mazhab Hanafi dalam Al-Quran ni kan saya kuat mazhab Hanbali dan Syafi'i kalau itu dasar hadis ni kuat juga fahimahu man fahima fahamhu dak kakak disengki man pasal orang fahim saya faham pasal man aw ammahu anhu man ammahu amma ay takhayyara min takhayyara aw ammahu ataba mang pasal man hu dak ma bani wa amma anhu man amma ban mang wa ammaha aw ammaha dengan to aw ammaha aw tabamang anhu dari man basar orang ammaha semang basar kiman kisah faham semang wa kadza kullu ma hukima au qudiya bi wa kadza saban ketukan kullu ma tini saban barang hukima sa epatos aki ma au qudiya atau epatos aki bi pon apa kalaban amma
Sakapin ada di Gusti Kanjeng Nabi mesti beda asal atau beda keterangan langsung atau beda pemahaman sebeda dalam Al-Qur'an. Wa qala ghairuhu banadabu pasar lain Ibnu Burrajan ma min syai'in illa yumkin istikhrajuhu minal Qur'an liman fahamahu Allah taala. Ma min syai'in tadak tinin dari situ-situng illa yumkin mungkin istikhrajuhu panam pemakaluar ikimam minal Qur'an liman akan di orang fahamahu Allah sama paham huda kan man Allah subhanahu taala. Hatta anna ba'dhum sampai seorang bahasa setengah nagapi ulama istanbatah panika istimbat ngalak hukum ngalak keterangan pasar ba'duhum umran nabi dak ka umur Gusti Kanjeng Nabi 63 dakah umur sebitak telok dari kamma pada sebagian orang ayakina ki umur Kanjeng Nabi sebitak telok min qaulihi dari tabuna ajunan Allah subhanahu wa ta'ala fi suratil munafiqin dalam surat munafiqin وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَلَنْ يُؤَخِّرَ بَنْتَ أَنْغَخِرَ tak kira أَنْغَخِرَ ki Allah sallallahu nafsan dah situn jiwa إِذَا جَاءَ nalikana ampun datang ajaluha pun apa ajal lah engki nafsun saya nafsun Nabi sallallahu alaihi wasallam saya masuk dari kamma telok sebitak telok kat ditah fa innaha maka saungkun apa ayat ra'su 63 surah panika permulaan ayat senomor permulaan surat sebitak telok suratan dari arah-arah surat Al-Munafiqun kak dintoh surat senomor sebitak telok dari surat Fatihah pertama Al-Baqarah Ali Imran Al-Munafiqun ni kebedenang surat sebitak telok ada nikulai ya akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha nikah statistika nika pas badan ayat senomor sebitak surat sebitak telok fi qoulihi ta'ala surah Al-Munafiqun wa aqabaha ban anyo salaki pasara Allah hada kakal surat bitaghabun kalaban surat taghabun liyadhhar taghabun karena sapa joko tupadang at-taghabun apa rasa sedih posang bingung fi faqdihi dalam sobungah atau setan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti marena ayat munafiqun nika ngalek ke surat taghabun artinya bingung. Nika penghujung nika ayat terakhir sebetul. Ayat terakhir. Benar terakhir kikan surat terakhir.